মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু পড়ো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মাশাআল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমাদেরকে দেখার জন্য চোখ কে দিয়েছেন, কথা বলার জন্য জবান কে দিয়েছেন। তাহলে সেই জবান দিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। যারা কথা বলতে পারে না ওনাদেরকে কি বলা হয়? বোবা বলা হয়। দেখি এখন কারা কথা বলতে পারে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেই জবান দিয়েছেন, এই যে জবান দিয়ে আমার আল্লাহ পাকের তারিফ করা যায়, কথা বলেন ঠিক কিনা? সেই জবান দিয়ে আমরা জিকির করব। আল্লাহ পাক আমাদের উপর যদি দয়া হয়, মায়া হয়, আমাদের জবানের তাসির আরো বাড়াই দিবে, কথা বলেন ঠিক কিনা? তো মুহাব্বতের আওয়াজে লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ अल्लाह 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 कहती है फूलों की निरदार अल्लाह 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 कहती है फूलों की निरदार अल्लाह अल्लाह कहती है फूलों की अल्लाह अल्लाह असजार की पत्तों ने कहा अल्लाह 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 सूरा यासीन का सूरा रहमान सूरा यासीन सूरा रहमान हो सूरा यासीन का सूरा रहमान हो सूरा यासीन के सूरा रहमान कुरान लफ्ज़ों की सदर अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अरे हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला